It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. वसीम आफ्ताब साहब, MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शहर की जमात, कराची शहर की जमात कहलाती है, जिस किस्म के वाक़या से यकीनन ANP और MQM दोनों ही इस शहर में खासा असर और नफूज रखती हैं और एक दूसरे के साथ फिलहाल इत्तेहादी भी हैं। तल्ख बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। वजीर दाखिला जो सूबाई वजीर दाखिला हैं जुल्फ़िकार मिर्जा साहब, उनकी तरफ से भी ऐसे बयानात आ रहे हैं। क्या ये इत्तेहाद मजीद आगे चल सकेगा? क्या इसमें पेशरफ्त हो सकेगी? जो दहशतगर्दी से निमटने के लिए आप भी कर रहे हैं कोशिशें, ANP भी कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आप मिल रहे हैं, लेकिन ये तजाद। देखें रफत, पहली बात तो ये है कि जो बयानात के हवाले से हम ये समझते हैं कि सिंध में इस वक्त जो भाईचारा और अफ़ाम तफ़हीम की फ़ज़ा कायम हुई है, इसमें लीडरशिप को इसका साइड क्रेडिट जाता है। ठीक है, अगर एक आदमी जज्बाती होकर बयानात दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार सियासत ये है कि आप किसी की गलत बात का जवाब गलत अंदाज में ना दें, क्योंकि सिंध में बहुत अरसे के बाद देही और शहरी का फ़र्क ख़त्म हुआ है। तो हम समझते हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हमारे भाई हैं, वो अगर जज्बाती बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल MQM ये समझती है कि इस वक्त सिंध के लोगों को एक होना चाहिए और हम उनके बयानात को बहरहाल दिल आज़ारी जरूर होती है हमारी, लेकिन हम सिंध के वसी तरफ मफाद में, पीपल्स पार्टी के हमारे भाई हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो हम इस बात को उस तरफ नहीं लेके जाते हैं। हम तो ये समझते हैं कि सिंध और पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। इस वक्त हम अगर एक जवाब के और सवाल के झगड़ों में लग जाएंगे तो मुल्क यकीनी तौर पर पीछे रह जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि आपने वसीम साहब एक बात की कि आप पीछे रह जाएंगे अगर इस किस्म की बातें उठी, लेकिन मिच्योर सियासत में इस तरह नहीं होता। आपने एक बात की कि वजीर दाखिला हैं वो सूबे के, अगर वो इस किस्म के बयानात देंगे यकीनन इससे कशीदगी तो होगी ना, इसको कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं? देखें, उसमें पीपल्स पार्टी एक, मैं समझता हूँ, मुल्क की बहुत बड़ी जमात है। यकीनी तौर पर उसके जिम्मेदारान वो खुद एक्शन लेंगे, उसके बारे में बेहतर मैं समझ जाखनी साहब बोलेंगे तो वो बेहतर होगा, मेरा बोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अहम बातें, देखें, हम जब इस क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक सानिया, यौम आशूर पर एक सानिया नहीं हुआ है, ये उस साने की मुसलसल कड़ी है जो एक के बाद एक होता चला जा रहा है। हम साजिश नहीं है, अब ये बिल्कुल खुलेआम, बिल्कुल हर ये बिल्कुल बात वाज़ेह हो चुकी है कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हम क्यों नाम नहीं लेते? मगर मैं आपसे भी अर्ज करूंगा कि आप नाम, सब लोग जिक्र कर रहे हैं नाम, वो अनासिर, वो कुव्वतें, लेकिन उसका नाम ना MQM ले रही है ना पीपल्स पार्टी ले रही है। नहीं रफत भाई, देखें बात सुने जी, MQM आज से नहीं, अल्ताफ भाई 2-3 सालों से मुस्तकिल कह रहे हैं कि सिंध के अंदर, सिंध के शहरी इलाकों के अंदर तालमादशन हो रही है, खुदारा इसको रोकिए, खुदारा इसको रोकिए। तो आप मसला ये कि देखें, कोई क्राइसिस अगर आ रहा है तो उसको खुश दिली के साथ या कड़वा घूट पीना, जो भी उसको फेस करना होगा। अगर हम उसको डिनाइल देंगे तो वो आज जो ये अफरीद सामने आ चुका है हमारे, अगर हम आज भी इसको डिनाइल देंगे तो ये मसला इस बुनियाद पर नहीं होगा। हम सबको एक होना होगा, एक होकर आगे फ्रंट लाइन पर आए और उन लोगों को सिंगल आउट करें जो इनको सपोर्ट करते हैं, जिनके घरों से लोग बरामद होते हैं, जो आज भी खुलेआम कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। माजी में आप सदर परवेज मुशर्रफ के जो साबिक सदर थे उनके भी इत्तेहादी थे और जो मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी, क्या आप समझते हैं कि इस किस्म की साजिशों में फौजी जनरल्स इन्वॉल्व हैं या जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने में ये लोग पेश हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि MQM ने, वो जमहूरियत पसंद जमात है, जमहूरियत पर यकीन रखती है। MQM की वो वाहिद सियासी जमात थी, जब परवेज मुशर्रफ साहब ने बल्दियाती इलेक्शन कराए थे तो उसी ने सिर्फ बाइकआउट किया था, बाकी सारी सियासी जमातों ने उसमें हिस्सा लिया था, क्योंकि हम ये समझते थे कि वो उस वक्त बहरहाल एक फौजी की हैसियत में इलेक्शन करवा रहे थे, उसका हमने बाइकआउट किया। लेकिन जब वो एक मुंतखब सदर हो गए, मुस्लिम लीग काफ एक, उसको बहरहाल एक अक्सरियत मिली, हम उस जमहूरी प्रोसेस में शामिल हुए। उसके बाद ठीक है, वो तो आप जमहूरियत में शामिल हुए, लेकिन मैं बात करूं फौजी जनरल्स की जो सियासत की बात की थी जाकर, लेकिन बात सुने, मैं ये समझता हूं कि हम जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमें पहले इस बात को तय करना होगा कि चाहे हमारे इख्तलाफात कितने ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें बहरहाल इदारों को चलते रहना चाहिए। हम खुद किसी साजिश का हिस्सा बनते हैं तो उसके बाद भी दूसरे को हिम्मत होती है ना कि वो हमारे इदारों को तोड़े। लेकिन अगर हम देखें, आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, उसके अंदर ये था कि कुछ भी हो जाए हम सिस्टम को चलते रहने देंगे। आज सूरत हाल ये कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को 2 साल हुए हैं में, हर शख्स जो ये चाहता है कि किसी तरह सिस्टम डिरेल हो जाए। कौन लोग हैं उसमें? जो जमहूरियत को जिनको पसंद है वो तो है, लेकिन जो उनको जमहूरियत पसंद नहीं है वो तो है इसके अंदर, लेकिन वो लोग भी जो जमहूरियत की बातें करते हैं। ठीक है, तो बात दरअसल ये कि जब तक हमें ये तय नहीं कर लेंगे कि हम कुछ भी हो जाए,
ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا سسٹم کو چلانے کے لیے، جب ادارے مضبوط ہوں گے. دیکھیں خرابیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر سسٹم میں ہوتی ہیں، لیکن جب لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تبھی سسٹم رن کرتا ہے. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو اس کو تو فائدہ اسی وقت موقع ملے گا جب کسی کو اندر سے کوئی پہنچائے گا. صرف ایک بات تو اس میں تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے میرے پاس ٹائم. ایک بات دیکھیں، میں شاہد شہید بھائی ہمارے بھائی ہیں اور ہم اتحادی بھی ہیں. میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم طالبان کی بات کر رہے ہوں نا تو یہ اپنے آپ کو پٹھانوں کو ڈیفینڈ نہ کرنے بیٹھے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پٹھانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، پختون ہمارے بھائی ہیں. ہم سب جس دن یہ ثانیہ یوم عاشور پر ہوا ہے، میں اور یہ پورا دن رابطے میں رہے کہ دیکھیں اس طرح کی سازش ہو رہی ہے، ہمیں اس چیز کو روکنا ہوگا. باقاعدہ کیا گیا ہے، ہمارے ایک ساتھی کی شہادت ہوئی ہے طہا بھائی کو، اس سے پہلے 2 پٹھانوں کو مارا گیا ہے کہ کسی طرح یہ ڈائیورٹ ہو. تو ہم لوگ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. خدا را میں شاہد سعید بھائی سے پھر کہوں گا کہ جب بھی طالبان کی یا طالبانیزیشن کی بات ہو، یہ اپنے آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہے. ہمارے دل میں کہیں نہیں ہے کہ یہ پٹھانوں کو کلیئر کرتے ہیں. میں شاہد سعید صاحب سے بہت احترام کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ دیکھیں اس ملک میں بے پناہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور مر رہے ہیں. خدا را صرف پوائنٹ اسکور کرنے کے لیے ایسی باتیں نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی دل آزاری ہو. ایسی باتیں نہ کریں جس سے کہ لوگ مزید ٹوٹ جائیں اور بکھر جائیں. اتحاد کی بات کریں. یہاں پر یہ بات کہہ کے کہ آپ مونگ پھلی والا ہو گیا، یہ غلط بات ہے. آپ یہ دیکھیں جن لوگوں نے محنت کر کے شہر کا امن برقرار رکھا ہوا ہے، آپ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے بجائے صرف یہاں پر ایک خاص طبقے کو میسج دینے کے لیے کہ بھائی میں آپ کا ہمدرد ہوں، یہ بات ہو رہی ہے غلط. یہ نہیں کرنی چاہیے شاہد صحیح صاحب کو. بات ہمیں وہ کرنی چاہیے کہ جب ہم یہ بتائیں کہ ہاں ہم مل کے اس فسادات کو روک رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہم صبح سے شام تک رابطے میں رہے، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ فلاں جگہ سے اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں اس سازش کو ناکام بنانا ہے. تب یہ ان کے نام لیں، ان کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ اس میں ملوث ہیں. لیکن اگر یہ ہو جائے گا کہ ایک منٹ رفعت بھائی پوری کمپلیٹ کر لوں میں. اگر آپ یہ کہیں گے 2 مونگ پھلی والے کو مار دیا گیا، وہاں آپ یہ بھی بتائیں کہ اسی جگہ پر ایم کیو ایم کے ایک جوائنٹ یونٹ انچارج کا قتل کیا گیا پٹھان مہاجر فسادات کرانے کے لیے. اس کو کس نے روکا؟ ہم نے ان کو پوچھا کہ بھائی یہ چیز ہو رہی ہے. دیکھیں نہیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں اس میں صرف یہ کہ ہمیں دیکھیں پٹھان مہاجر یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی جماعت ہے جس نے شہر کا امن قائم کیا ہوا ہے، جس کے لوگ مر رہے ہیں. آج دیکھیں اس لاسٹ ویک کے اندر 13 ساتھی ہمارے ٹارگٹ کلک کر دیے گئے. ان کو دن کے اجالے میں مارا گیا، ان کے گھروں سے نکلتے ہوئے مارا گیا، ان کے گھروں کے اندر جا کر. اس کے باوجود ہم صبر سے کام لے رہی ہے اور پھر یہ ہو جائے کہ بجائے یہ کہ ہمیں آپ اپریشیٹ کریں، ہمیں اس کا کچھ کھلا دیں، آپ ہمارے کو الزام رکھیں گے تو بات غلط ہوگی. ہمیں اس بات پہ کریڈٹ ملنا چاہیے کہ ایم کیو ایم اس وقت اس ملک کی وہ واحد جماعت ہے جس نے طالبان کے اوپر سب سے پہلے اس کا واضح اسٹینڈ ہے. ہمارا واضح